Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah pecahan rudal menghantam sebuah rumah warga di dekat Beit Shemesh. Ledakan besar meninggalkan kawah di sekitar lokasi, merusak bangunan dan kendaraan di sekitarnya, sementara puing-puing berserakan hingga ke dalam rumah. Warga menggambarkan detik-detik mencekam ketika sirene peringatan berbunyi dan mereka bergegas mencari perlindungan. האמת שאני גרה בטל שחר, אח שלי גר כאן, מרגע ששמענו היה נפילה של טיל, יצרנו קשר והבנו שהכל, הם נכנסו לממ"ד בשבריר שנייה, זה היה. הם אפילו לא, הדלת של הממ"ד לא הכי תקינה, אז מהעדף עוד הם נכנסו, אפשר לומר, שהציל את החיים שלהם. וכמו שאתה רואה, הירד שלי פה הוא עצום, הנפילה הייתה 300 מטר מכאן, אבל העדף השאיר אותה פה ברמה מטורפת, הכל הרוס. יום הולדת לאבא שלי, ישבנו כל המשפחה המורחבת במרפסת, בחצר של ההורים שלי. הייתה התראה, ירדנו לבית שלי, שבעצם לנו אין ממ"ד, אבל ירדנו למקום הכי מיטבי שיכול להיות, הסלון שלנו, שבעצם הוא חציו בתוך האדמה. בערך 30 אנשים, הרבה ילדים שיהיו בריאים. הייתה התראה, נכנסנו, ישבנו ממש כמו שצריך לפי ההוראות. לאחר מכן הייתה אזעקה. ואחרי כמה שניות, אני עוד מנסה לעכל את זה, שמענו מספר בומים ופיצוצים, ראינו דברים עפים באוויר, תקרה שנופלת, אבק, היה כאוס רציני, צרחות, צעקות, בכי של ילדים. חיכינו כמה דקות כדי לצאת, ואז התגלה בעצם ההרס הרב שבבית, אבל אני אומרת תודה לאלוהים ששמר עלינו, על כל המשפחה המורחבת והגרעינית שלי. יצאנו ללא פגע, אפילו רסיס פירור של זכוכית לא נפל עלינו. Israel melakukan serangan terhadap Iran setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan gencatan senjata untuk 10 hari ke depan. Serangan udara tersebut menyasar fasilitas pengolahan uranium hingga pabrik baja di kota Yazd, Iran, bagian tengah. Dikutip dari Al Jazeera, Sabtu 28 Maret tahun 2026, Angkatan Udara Israel menyerang pabrik yang digunakan untuk mengekstrak bahan baku untuk pengayaan uranium. Badan Energi Atom Iran mengonfirmasi adanya serangan itu meski tak ada korban jiwa dan paparan radioaktif yang muncul. Selain itu, Israel juga menyerang kompleks reaktor air berat Hondab dan 2 pabrik baja, yakni fasilitas Khuzestan dan Mobarakeh di Isfahan. Serangan juga terjadi di sekitar ibu kota Teheran, Kashan dan Ahwaz. Sedangkan serangan di Qaum menewaskan sedikitnya 18 orang, lebih dari 1.900 orang di Iran.
tewas akibat serangan AS Israel sejak perang dimulai 28 Februari lalu. قدرت راهبردی که از آن دم میزدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. امروز در جهان دو جبهه وجود دارد، حق و باطل، و هر حق طلب آزاده‌ای تحت تأثیر امواج رسانه‌ای شما اغوا نمی شود. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه گذاری هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می شود. ثبات از طریق قدرت. صراحتاً اعلام می کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد هیچ وضعیتی به روال سابق بر نمی گردد. این اراده زمانی ایجاد می شود که به طور کامل فکر اقدام علیه ملت ایران از اذهان کثیف شما پاک شود. حرف اول و آخر ما از همان روز نخست این بوده، هست و خواهد بود. کسی همچو ما با کسی مثل شما کنار نخواهد آمد، نه حالا و نه هیچ وقت دیگری. אני רוצה להסביר בקצרה על ירי הטילים מאיראן. האיראנים תכננו לירות מאות טילים לעבר ישראל כבר ביום הראשון למבצע. הם ירו פחות מ-100 ביום הראשון וחצי מהכמות הזו ביום השני. אנחנו שיבשנו את הכוונות האלה ואנחנו ממשיכים לשבש אותן. כמות השיגורים ירדה מהר מאוד. הממוצע הוא פחות או יותר כ10 טילים ביום. המשטר מנסה לרכז מאמץ אחת לכמה ימים ולירות באופן רחב יותר, בעיקר לעבר ריכוזי אוכלוסייה. לאורך היום נמשך הירי מאיראן ומלבנון. כתוצאה ממתח רקטות שנורה הערב לעבר יישובי הצפון, נרצחה אזרחית ישראלית. זה אירוע קשה. אני רוצה להשתתף מכאן בצער משפחתה, ליבנו איתם בשעות האלו. במהלך היממה האחרונה השלמנו מספר גלי תקיפות ברחבי איראן. תקפנו מפקדות, אתרי שיגור ואתרי ייצור טילים של המשטר. אנחנו פוגעים בכל השרשרת של מערך הטילים, ממפעלי הייצור ועד למשגרים ולטילים. אני רוצה להסביר בקצרה על ירי הטילים מאיראן. האיראנים תכננו לירות מאות טילים לעבר ישראל כבר ביום הראשון למבצע. הם ירו פחות מ-100 ביום הראשון וחצי מהכמות הזו ביום השני. אנחנו שיבשנו את הכוונות האלה ואנחנו ממשיכים לשבש אותן. כמות השיגורים ירדה מהר מאוד. הממוצע הוא פחות או יותר כ10 טילים ביום. המשטר מנסה לרכז מאמץ אחת לכמה ימים ולירות באופן רחב יותר, בעיקר לעבר ריכוזי אוכלוסייה. אנחנו ערוכים לכך וממשיכים לצוד ולחסל את חיילי ומפקדי מערך שיגור הטילים. הם נרדפים והם נאלצים לפעול מאוהלים ומכלי רכב.